बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, यूक्रेन पाकिस्तान की तरह दुनिया के उन चंद मुल्कों में शुमार होता है जिसके अरकान असम्बली पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेना पसंद नहीं करते। यूक्रेन में 322 अरकान असम्बली है, उनमें से सिर्फ 150 असम्बली आते हैं, बाकी गायब रहते हैं। 24 फरवरी को पार्लियामेंट के एक रुकन बेरीजा अपने साथ एक छोटा सा मोमी मुजस्मा ले आए। ये मुजस्मा उन्होंने अपनी साथ वाली सीट पर रख दिया। ये मुजस्मा रूस और यूक्रेन में पुचुकन कहलाता है। ये सब्र और इंतजार की अलामत है। एमपीए साहब अपने साथियों को इस मुजस्मे के जरिए यह पैगाम देना चाहते थे कि आवाम शायद आपका मजीद इंतजार न कर सकें, लेकिन पुचुकन पूरे सब्र के साथ आपका पार्लियामेंट में इंतजार करता रहेगा। यह एक अच्छी तरकीब है और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी आवाम को भी अपनी पार्लियामेंट ऐसे मुजस्मों से भर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हालात भी यूक्रेन से मुख्तलिफ नहीं है। दिसंबर में कौमी असम्बली के 3.5 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए अली मोहम्मद खान महर 3.5 वर्षों में सिर्फ 12 मरतबा ईवान में तशरीफ लाए। इमरान खान साहब 22 मरतबा तशरीफ लाए। हमजा शहबाज ने 30 मरतबा कौमी असम्बली में कदम रखा। मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा सिर्फ 38 मरतबा तशरीफ लाई। वज़ीर साहब 61 मरतबा तशरीफ लाए और ईवान के 140 अरकान ने 3.5 वर्षों में एक बार भी ईवान को अपनी आवाज नहीं सुनाई। असम्बली का कोरम 39 मरतबा टूटा और 80 मरतबा कोरम की निशानदेही हुई। आप इससे भी कौमी असम्बली की वक़्त का अंदाजा कर सकते हैं और आप इस साउंड बाइट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। 2013 में मुझे आपको पता है मैं गिर गया था, तो मैं कोई 3-4 महीने तो मैं ठीक ही नहीं था। उसके बाद 2014 में मेरा धरने में निकल गया और वो भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है साफ और शफाफ इलेक्शन, उसके लिए थी, अपनी कोई ज़ात के लिए नहीं थी। और अब ये 2016 पैनमा में निकल गया। पार्लिमानी सियासत में जाने के लिए क्यों ताखीर की जा रही है? आप क्यों नहीं जा रहे अब तक पार्लियामेंट? हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये फैसला क्या आने वाला है हमारा सुप्रीम कोर्ट से। पूरा कौम देख रहा है और फिर हमारा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी सामने आएगा। गोया हमारे पार्लियामेंटेरियंस और लीडर्स कौमी असम्बली को रबड़ स्टैंप भी नहीं समझते। ये इसमें कदम रखना तक और मुंह से एक लफ्ज तक निकालना अपनी तौहीन समझते हैं। जब हालत ये होगी, जब असम्बली की ये इज्जत होगी, तो अच्छा नहीं कि आवाम अपने अपने लीडरों के पुतले बनाए और ये पुतले 5 साल के लिए कौमी असम्बली में रख दिया करें। लीडर अपने सारे फैसले पार्लियामेंट से बाहर कर लिया करें, ये दौरे धरने और जलसे भुगताते रहें और पुतले इनकी कुर्सियों पर बैठकर आवाम की नुमाइंदगी करते रहा करें, ताकि आवाम आंखों में तवक्को के चिराग जलाकर पार्लियामेंट की तरफ देखना बंद कर दें। ये अपने फैसले खुद कर लिया करें। हमारे पार्लियामेंटेरियन से अगर हालात पर तवज्जो न दी तो मुझे खतरा है कि आवाम कभी ना कभी पुतले लेकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। ख़वातीन, रात ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हो चुका है। मुल्क भर में मशकूक लोगों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। अब तक पूरे मुल्क से 600 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन यह ऑपरेशन कामयाबी के बावजूद कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है। एएनपी और पीटीआई दोनों का ख्याल है कि यह ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पश्तूनों के खिलाफ हो रहा है। यह पश्तूनों की इज्जत नफ्स की तौहीन है और पंजाब इसका जिम्मेदार है। यह इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है और यह इल्जाम कहीं सूबों के दरमियान इख्तलाफात को हवा तो नहीं दे देगा? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, तजारत के वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजियाकार हैं। शैला रजा साहबा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है कराची से और सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अभी हम चंद लम्हों में शाह फरमान साहब को भी आपके साथ शामिल करेंगे। कुरम दस्तगीर साहब, ये रद्द फसाद चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और तमाम सूबों में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मशकूक लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन एक एतराज़ ये किया जाता है कि जो भी हुलिया पठानों जैसा है, पख्तून जैसा है, उसको रोक लिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं रोका जाता, उनसे शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है और अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एएनपी आपकी अपनी एक जमात भी है और आपके साथी भी, उन्होंने आपका बाइकाट कर रखा है। उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट की किसी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। तो सर, ये क्या सिर्फ पश्तूनों के खिलाफ है ये ऑपरेशन? तो सर, मेरी तो आपके प्रोग्राम के जरिए इफ्तिदा है कि ये जो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है और ये बिल्कुल गलत है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। आपको मालूम है हम सब जो है मुख्तलिफ जगहों पे मसलन कैंटोनमेंट्स में जाते हैं तो हम सबसे शनाख्ती कार्ड लिया जाता है। ये तो नहीं ना कि जी कोई हुलिया देख कर मांगा जाता है। तो हमें अपनी जो है ना वो बेइज्जती नहीं समझना चाहिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ एक
मुख्तलिफ कौमियतों की और ज़बानों की एक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां तो इस बात को वैसे ही नहीं फैलाना चाहिए। अगर कुछ आपके सामने तजारती तंजीमों के खतूत जो हैं, ये बलालगंज देखिए, वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि जो पश्तून भाई हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन जो पुलिस ने वैसे ही कर दिया इस पे। हाँ जी, तो देखिए ना, अब एक अनसाइंड लेटर है जिसकी बुनियाद पर अब पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। मेरी इस्तदा यही है कि रद्दुल फसाद फसादियों के खिलाफ है। वो कोई भी जबान बोलते हों, किसी भी मजहब के हों, कोई भी हुलिया हो, कोई भी रंग हो, नस्ल हो, जो पाकिस्तानियों का कातिल है उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और वो हम करते रहेंगे। लेकिन खुर्रम साहब, अगर फर्ज करें कि किसी पार्टी को आपके खिलाफ गिला है तो आपको दूर करना चाहिए। कल 4 सदा में असफंद यार वली साहब ने बड़े ओपनली कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ पश्तूनों के साथ बंगालियों जैसा सलूक किया जा रहा है और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और वो बार बार कह रही, इस तरह पीटीआई की तरफ से भी एतराजात आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको अपने साथ बिठाना चाहिए और उनको बताना चाहिए। जी, हम तो बिल्कुल बिठाएंगे, लेकिन मेरी इस्तदा है, फिर कहूंगा आपके तवज्जुद से, आपके नाजरीन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अज़राह करम तनकीद से पहले तहकीक कर लें। ये बड़ी जरूरी बात है कि जब इसके ऊपर पंजाब में ये इशू उठा, वज़ीर शहबाज शरीफ ने कल भी और परसों भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान भी दिए, यहां तक कि उनको ट्वीट करना पड़ा इस मामले के ऊपर कि जी ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं और ऐसी पॉलिसी हो भी नहीं सकती। टेररिज्म का हम सब शिकार हुए हैं, तमाम सूबों में शिकार हुए हैं। अगर जो है 7 शरीफ में धमाका हुआ है तो आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी जगहों पे हसन जान साहब की मस्जिद में हुआ और बड़ी जो है खानकाहों पर हुआ और जगहों पर हुआ। तो ये हम सब का एक मुश्तरका चैलेंज है और हमने मुश्तरका होकर ही इससे लड़ना है। अगर कोई शिकायत भी है, मेरी इस्तदा है, तो जो जनाब असफंद यार वली साहब ने बयान दिए हैं, ये बयान हुकूमत से आकर बात करें, हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी बात जो पब्लिकली लोगों को बेवजह उनमें दरार डाले, रद्दुल फसाद के लिए भी और पाकिस्तान जो इस वक्त एक शाह फरमान साहब से मैं पूछूंगा क्योंकि आपकी तरफ से बयान जवाब आ गया। मैं आतू जनरल साहब आपके शाह फरमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो हुकूमत का ख्याल ये है कि सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, आप एक नफरत को हवा दे रहे हैं, इस किस्म का पंजाब में किसी जगह कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी जगह पठान जो हमारे भाई हैं, पश्तून भाई हैं, उनको हुलिये की बुनियाद पर नहीं रोका जा रहा, तो आपका क्या ख्याल है सर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि कोई स्टेटमेंट है आप पास करना ये अलग चीज है, प्रैक्टिकली कोई काम करना अलग चीज है। अगर एक क्रॉस सपोर्ट ये बात हो रही है तो इसके अंदर जरूर कोई हकीकत मौजूद है, लेकिन जब तब ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू इसलिए है कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है कि इस कौम को एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सेक्टेरियन लाइन पे तकसीम करो। और मैं समझता हूँ कि ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड में ये चीज जारी है और ये हमारे दुश्मन इसके ऊपर अमल दे रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो दहशतगर्दी को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान जो डिवाइस किया गया, तो क्या उसके ऊपर अमल किया गया? क्या ये बात नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है? और मैं ये समझता हूं कि ये वो एजेंडा है। मैं तो ये कहता हूं कि पश्तून और खैबर पुख्तनख्वा के लोग बाय चॉइस पाकिस्तानी है, यानी ये वो सूबा है जहां पर रेफरेंडम हो गया है। लेकिन मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं, लेकिन सर ये 70 साल पुरानी बातें हो गई हैं, पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए सर। अब अगर हम पश्तून की, बलोचों की बात करेंगे, सिंधियों की, पंजाबियों की, तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान की तौहीन करेंगे इस वक्त। मैं जावेद साहब ये कह दूं कि बड़ा क्लियरली और जोर अल्फाज में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये या इस रीजन के लोगों का इशू पंजाब के साथ नहीं है। ये बिल्कुल पंजाबियों के से कोई नाराजगी नहीं है, पंजाब से कोई नाराजगी नहीं है। ये इशू जो इससे पहले भी 2 दफा, कभी आटे की सूरत में, कभी के और इशू की सूरत में, इससे पहले मैं कहता हूं जब पीपीपी की हुकूमत थी तो पीपीपी की हुकूमत के दौरान बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी, वो तो पीक के ऊपर थी, लेकिन इस तरह का कोई इशू नहीं आया था। ये इशू है बिटवीन पश्तून एंड नून। ये मैं बड़ा क्लियरली कहता हूं कि ये इशू जो है ये पश्तून और नून के आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पश्तूनों के खिलाफ है? देखिए, इनके ये मैं जो बात कह रहा हूं, इससे पहले 2 दफा इनकी हुकूमत आई,
تو ہمارے اوپر جو ہے انہوں نے آٹا روکا. لیکن میں بڑے احتیاط سے یہ بات اس لیے کہنا چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے مسلمان، پھر پاکستانی، پھر پشتون ہوں. میرا آرڈر یہ ہے، میں فیڈریشن کے لیے ہوں، میں اس ملک کے لیے ہوں، میرا قوم اس ملک کے لیے ہے، اور یہ اسلام کے نام پہ بڑا ملک ہے اور اس کی ایک لیکن سر یہ ایک ذہن میں رکھیے گا شاہ فرمان صاحب کہ اے این پی کی طرف سے ایک قرارداد جمع ہو چکی ہے. حسین بابک صاحب نے قرارداد پیش کر دی ہے، جمع کروا دی ہے کے پی کے اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ پشتونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. 4 سدہ میں کل جو بیان اسفندیار ولی صاحب کا وہ بھی آپ کے سامنے. میرا خیال ہے سیاستدانوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے سر. یہ نفرت پھیلے گی تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. دیکھیں، اگر کسی نے نیشنلزم کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش کی، کسی نے اگر پشتون کا نام لے کے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، کسی نے اگر جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، کسی نے اگر صوبائیت کی ہوا دی ہے، کسی نے فیڈریشن کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے، آپ ساتھ رہیے شاہ فرمان صاحب، ساتھ رہیے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جناب صاحب یہ فرمائیے گا، ایک ہسٹری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ انہوں نے آج تک جو آپریشن خود لانچ کیا ہے وہ کنٹروورشل ضرور ہوا ہے. 1997 کا دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد بہت سے آپریشن ہے. اور جو فوج کی طرف سے آپریشن ہوا اور ان کی رضامندی کے بغیر ہوا، اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. تو یہ جو رد الفساد پہ جو کنٹروورسی ڈیولپ ہو رہی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کروایا ہوگا پھر آپریشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے کہ یہ کنٹروورسی اٹھ رہی ہے. میں تو شاہ مہربان صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ وہ ایک سچے پاکستانی کی زبان ہے جو وہ بول رہے ہیں، اور ہمیں میرا خیال ہے اسی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہوا یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بار بار اس پہ تردیدیں کی ہیں، بلکہ منڈی بہاؤدین کے معاملے میں تحقیقات کی اور وہ فیک نکلا قصہ کہ جی منڈی بہاؤدین جو دیکھیے ایک unsigned ہے، اس میں ترجمان پولیس اور وہ بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل جو دوسرا ہے، دوسری وہ حالانکہ وہ ایک ایسوسیشن کی طرف سے ہے وہاں پہ بلال گنج میں، لیکن اس کی بھی تاجروں کی طرف سے بلال کا نوٹس اور ان کا یہ لیٹر پیڈ بھی ہے، لیٹر پیڈ پہ، لیکن اس کی بھی اونرشپ بعد میں کسی نے نہیں لی. اور چیف منسٹر پنجاب نے ٹویٹ کیا، بار بار انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور سختی سے کچلیں گے. اس طرح کی کوئی بھی کسی چیز کو ہوا دی گئی تو ہم اس کا سختی سے نوٹس لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسفندیار ولی نے کہا، یہ تو میرا خیال ہے کہ بلا وجہ ہوا دے کے تو اپنے ایک تماشا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمن کے کام ہے. اور شاہ مہربان جو بات کر رہے تھے بالکل درست ہے. ہمارے پاس بیسیوں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے، عوام میں سیکٹرین اور ایتھنک ان کو لائنوں پہ ڈیوائیڈ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پیغام دینا چاہیے اپنے تمام ملک کے عوام کو، لوگوں کو، کہ ان چیزوں پہ کان نہ دھریں، اور جو لیڈر اس چیز کو ہوا دیں اور اس سے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی کوشش کریں ان کو کنڈیم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پکڑائیں ان لوگوں کو. ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ آئی ٹی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، وہ چاہیں تو ان تک پہنچ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو یہ چلا رہے ہیں، اور ان کی رپورٹ کریں تاکہ ان لوگوں کو تھانے کی ہوا دی جائے. اس میں جناب صاحب یہ دیکھیے گا کہ یہ بنایا جاتا ہے، بنانے کے بعد یہ انٹرنیٹ پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، پھر آپ کو بہت آگے پہنچایا جاتا ہے. اگر گورنمنٹ اس کو نہیں پکڑ سکتی تو میرا خیال گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے. گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا اس میں جا کر. جعفری صاحب جو ایف آئی اے کے ریٹائرڈ آئی ٹی کے ہیڈ تھے، ان سے ڈسکشن ہوئی. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ اگر ہمیں ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دے تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے، یہ 2-4 دن کے اندر اندر سارے پکڑے جا سکتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ اس کو پرسو کرے، چھوڑے نہیں ان چیزوں کو. ان لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو آج یہ دن دکھا رہے ہیں کہ جی آپ. میں واپس آتا شالا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بھی آپریشن کیا جاتا ہے پاکستان میں وہ کنٹروورشل ضرور ہو جاتا ہے. دیکھیے گا کراچی جب آپریشن شروع ہوا تو مہاجر کمیونٹی کی طرف سے بہت اعتراض کیا جا رہا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اب یہ رد الفساد جو آپریشن شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایک پارٹی، صرف ایک پارٹی جو وہ یہ علم بلند کر رہی ہے کہ یہ صرف پشتونوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. تو یہ کنٹروورسی کیوں ڈیولپ ہو جاتی ہے پاکستان میں؟ یہ حکومت کی غلطی ہے، ریاست کی یہ کوتاہیاں ہیں، یا سیاسی منافرتیں بہت زیادہ اس ملک میں؟ اچھا، کیونکہ آپ نے کراچی کا بھی نام لیا ہے تو میں تھوڑا پہلے اس پہ بھی بات کر لوں کہ دیکھیں کراچی میں آپریشن جو تھا وہ ہماری پہلی گورنمنٹ جو تھی اس سے جاری تھا، لیکن کیونکہ اس کا مرکز موسٹلی لیاری تھا تو اس میں لوگ خاموش تھے.
اور پھر جب آپریشن لیاری سے باہر نکلا تو ایک تو مجھے یہ آبجیکشن ہے کہ آپ نے مہاجر کہا. سندھ میں موسٹلی مہاجر ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں. ایم کے ایم کلیم کر رہی ہے, میں تو نہیں, میں تو ایسے خلاف ہوں, اس لفظ کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈکشنری سے یہ لفظ ختم کر دینا چاہیے, لیکن وہ کیونکہ بار بار ایک اعتراض کیا جاتا تو مجھے اس لیے یہ لفظ لینا پڑا. ہاں نہیں, ہمیں اس کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ میرے آباء و اجداد وہاں سے آئے تھے, انہوں نے وہ بہت وہاں کی چیزوں کو یاد کرتے رہے, روئے, یہیں دفن ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی لوٹ کے نہیں جانا, ہم ترک وطن کر کے آئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں کوئی مہاجر ہے, تو یہ ایک غلط بات ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پہ جب شور مچا آپریشن سے باہر, جب لیاری سے باہر نکلا تو لوکل لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, اور اس پہ جب شور ہوا تو پھر نواز شریف صاحب آئے, فوجی آپریشن کی بات ہوئی, تمام جماعتوں کو بلایا گیا. اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر تھے. تو اس دن جس دن کراچی میں یہ بیٹھک لگی, اس دن بھی آصف زرداری صاحب کا جنگ میں بھی اپر ہاف میں بیان ہے کہ آپریشن کا دائرہ وسیع کیا جائے, کیونکہ گڑھ جو ہے وہ لیاری بنایا گیا تھا, اور ہم کو رحمان اور پپو اور لاڈلے اور پاڈلے سب ہمیں ملے تھے, تو ہم نے اس کی پہلے صفائی کی, پھر باہر نکلے. تو یہ ہے کہ مجھے کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے آج کے سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ پختونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو میں اس پہ, کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن یہ ہے کہ کراچی میں آج آپ نے دیکھا, صاحب کی طرف جانا ہے, ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ نہیں, کراچی میں آج آپ نے دیکھا اور لسانی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف بھی سزا ہونی چاہیے, اس کو قانوناً جرم ہونا چاہیے پاکستان میں, کیونکہ اب 70 سال بعد بھی اگر ہم 1947 میں لے جائیں گے اس ملک کو تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اس ملک میں. خرم صاحب, یہ کون پھیلا رہا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں گی چودھری صاحب, میں ایک بات کرنے کا کوئی اختیار ہونا چودھری صاحب, جی شالا صاحب, دیکھیے جس وقت یہ بنیاد ڈالی گئی کہ مذہب کے نام پہ اور فرقے کے نام پہ اور کیا کہتے ہیں زبان کے نام پہ تنظیمیں بنائی گئیں, آئین اس وقت بھی تھا, لیکن ضیاء الحق نے کیونکہ اس کو یہ کرنا تھا اور اس طرح کی چیزیں کر کے اس کو اپنی حمایت لینی تھی, تو یہ چیزیں بنائی گئیں, آج ہم بھگت رہے ہیں. جی ٹھیک, جی خرم صاحب. سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں کو پکڑے گی. اب ہمارے پاس پچھلے سال سائبر کرائم لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے, لیکن جو آپ کے ناظرین میں سے ایکسپرٹس ہیں وہ موجود ہیں کہ اگر کوئی ایکسپرٹ چاہے تو وہ 15 جگہ سے چیزوں کو راؤٹ کر سکتا ہے. اٹس ویری مچ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریس دم. اصل بات جو ہے سب یہ ہے, اور اس میں آپ جیسے ذمہ دار صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے, سوشل میڈیا آہستہ آہستہ صحافت کو نگل رہا ہے پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں. اور وہ چونکہ اس کی جو امیجیسی ہے بریکنگ نیوز کی صورت میں, وہ اس نے جو نارمل میڈیا ہے جس کے کچھ سٹینڈرڈز تھے اور ہیں کہ تصدیق کی جاتی تھی, دو ذرائع کو چیک کیا جاتا تھا, اب وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں آہستہ آہستہ وہ نگلا جا رہا ہے. تو اس پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو بھی اس میں میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہیں اول تو جیسے یہ بنڈی بہاؤدین والا جو الائجڈ خط ہے, اس کو اگر واقعی سیریس نیوز میڈیا پاکستان میں موجود ہے تو ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسائنڈ ہے اس کا کہیں, تو اس کو ذرا سے بھی ڈسکس کریں تو اس پر رائے میں کریں. یہ دیکھیں میری صدا یہی ہے, اس میں دوسری بات یہ حکومت اپنا کام کرے گی. صرف ایک نقطہ, اس کو میڈیا نے سیریس بالکل نہیں لیا تھا, کسی جگہ اس کی کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی, اس پہ کوئی پروگرام نہیں ہوا تھا, لیکن جب اے این پی بولی, جب ایک سیاسی جماعت نے اس پہ سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت کی کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے, جب ان کی طرف سے بیان آیا تو اس کے بعد ہم مجبور ہو گئے کہ یہ بات کریں, کیونکہ سیاسی جماعت کا سٹینڈ ہے. یہ میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, جو بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں بجا طور پہ ایک اپنے حقوق کے لیے بات کی, اپنے لسانی حقوق کے لیے بات کی, لیکن یہ دکانیں اب بند ہو جانی چاہیے, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا
یہ ایسی دکانیں ہیں جو کسی نے لسانیت کی بنیاد پہ بنائی, کسی نے فرقہ پرستی کی بنیاد پہ بنائی, کسی نے مذہب کی بنیاد پہ بنائی, کسی نے نسل کی بنیاد پہ بنائی. لیکن اب سیاسی جماعتوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان میں ہم جس سٹیج پر ہیں وہاں اب اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر اور بغیر تحقیق کیے یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے. اپنے فالوورز کو بھی آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں, میڈیا کو بھی آپ فورس کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ان ویریفائڈ ہیں ان سے کریں. تو ہم سب کو لے کر چل رہے ہیں, ضرور پارلیمان میں آئے, ڈسکس کریں. قومی اسمبلی کا سیشن بھی آ رہا ہے, سینٹ کا سیشن بھی آ رہا ہے, اس میں ڈسکس کریں. لیکن بہرحال ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے کہ حکومت بھی, آئی ایم شور جو سائبر کرائمز یونٹ ہے وہ اس کو ٹریس کر رہا ہے اور اس کو ضرور ہم جو ہے سزا ہوگی جو یہ لوگ وہاں تک پکڑا بھی گیا ہے جس نے فالس الرٹ دیا تھا کہ جی ادھر نہ آئے, کوئی میجر بول رہے, کچھ وہ ایک پکڑا بھی گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا اب وہ دیکھیں نا, وہ ایک ریکارڈنگ جس کا ہمیں نہیں معلوم کون ہے, اس نے خواہ مخواہ غلط طور پہ افواج پاکستان کا نام لیا. ایسے اب ہمیں واٹس ایپ پر چل رہا ہے, وہ انٹرنیٹ پر بھی نہیں آیا. اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے بہرحال وقت لگے گا, لیکن انشاءاللہ مجھ تک پہنچے گی جو پاکستان میں فساد مجھے پھیلا رہے ہیں. وقفہ لینے دیں, لیکن جب حکومت سپیس چھوڑے گی تو پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں گی, پھر میڈیا بھی آئے گا, پھر اس قسم کی غلط قسم کی افواہیں بھی پھیلیں گی وہاں پہ. میں آ رہا ہوں شاہ فرمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن یہ سپیس آپ اپنی کم از کم ختم کریں تاکہ اس قسم کی چیزیں آ ہی نہ سکے. چھوٹے بریک بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ فرمان صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ آپ کا موقف بہت اچھا ہے, آپ نے بہت کلیئر موقف لیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو, لیکن سر آپ کی پارٹی کے کچھ ارکان قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اس ایشو پہ, تو آپ اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ قرارداد کے اندر اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی قرارداد ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں صرف یہ پنجاب گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ بہت جلدی ایک کمپلینٹ سیل بنائے اور اس کا نمبر پبلک کرے, اور ہم کے پی میں بھی بنائے کہ اگر کسی کو جنون شکایت ہے تو وہ رپورٹ بھی کرے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کہ کیا اس سے اگر کوئی چیز مانگی ہے تو یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. پہلے تو کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جانا چاہیے. ویسے شاہ فرمان صاحب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک نمبر دیا جا رہا ہے بار بار, اخبارات میں بھی, ٹیلی ویژن پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, آپ اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں, کوئی بھی شاعری کر سکتا ہے. نہیں, میں پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوارڈینیشن کی بات کر رہا ہوں. پنجاب گورنمنٹ بنائے, کے پی کے اندر نمبر ہو کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تاکہ یہ امپریشن نہ جائے, نمبر 1. لیکن میں ایک بات بتا دوں, فار آل پرپزز پریکٹیکلی اسفندیار خان میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. فار آل پرپزز پریکٹیکلی محمود خان اچکزئی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھو میں صرف یہ میرا خیال ہے کسی کو کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سر پاکستان کے ساتھ اگر نہیں کھڑے تو کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کیا فرق پڑے گا سر؟ مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دے جاوید صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ ہمیں مختلف لائنز پر تقسیم کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے, یونٹی کیسے دکھائیں گے, اس کے لیے کون سے سٹیپس ہونے چاہیے. میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر نیشنلزم کے نام سے سیاست کرے اور نفرتوں کو ہوا دے, چاہے کوئی جاگ پنجابی جاگ کی بات کرے یا کوئی پشتونوں کی بات کرے, کوئی ایم کیو ایم کی بات کرے, یہ غلط ہے. کیونکہ ہمارا نظریہ ایک ہے, یہ ملک بنا ایک ہی نظریے سے ہے, ہماری آئیڈینٹی ایک ہے اور ہماری سروائیول اسی آئیڈینٹی کے ساتھ ہے. اب اس کے لیے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس حد تک پولیٹیسائز نہ کریں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر جائیں, پولیٹیکل کوارڈینیشن بڑھائے, اور اگر کسی کے جنون شکایات ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ بن جائے. شاہ فرمان صاحب آپ ساتھ رہیے گا, میں شہلا صاحبہ کی طرف جانا دے. شہلا صاحبہ یہ جو ایک نفرت ہے وفاق میں, صوبوں میں, ایک صوبے کی دوسرے صوبے سے, یہ میرا خیال ہے کم ہونی چاہیے, بلکہ ختم ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیے ایک طرف رد الفساد چل رہا ہے, دوسری طرف سے آپ نے کہا کہ رد النصار ہونا چاہیے, رد الفساد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس قسم کے فکرے تو بہت اچھے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے کہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ انسان دیکھے کس طرح قافیہ ردیف میں لایا, لیکن برا نہیں لگتا آپ کا خیال ہے قوم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس لیول پہ, اس سطح پہ؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے, ہم تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا آپریشن رائے راست ہوا تھا تو ایک تاریخی, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوا تھا, تو ہمارے صوبے میں لوگ آئے تھے,
पंजाब वालों ने नहीं रखा था उन्हें। तो असल जो बात है, हमें जो चौधरी निसार साहब से शिकायत है वो ये है कि हमें उनकी जो कारकर्दगी है उस पे गिला होता है। हमें जो है फेडरल हुकूमत से जो शिकायत है वो इस पे है कि नेक्टा के लिए जो बजट उन्होंने रखा था वो सिर्फ 10% एलोकेट किया, मुझे मेट्रो बस पार्टी को भी शिकायत है, मियां ब्रह्मान को भी उनसे शिकायत है, वो सबको ही शिकायत है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ चौधरी साहब, जो जबानदानी दो जमातों के दरमियान पैनामा केस को लेके हो रही है, उस पर तो आपने बात नहीं की, हमने तो एक इसी पे बात की। देखिए, हम बात कर रहे हैं हुकूमत के काम पे कि एक तरफ जो है नेशनल एक्शन प्लान पे बात हो रही है, दूसरी तरफ नेक्टा के ऊपर जो बजट था वो सिर्फ 10% एलोकेट किया गया, यानी कि 10 साल में नेक्टा बनाई जाए, और ऑरेंज ट्रेन जो है उसका बजट कहाँ तक पहुँच गया। एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं होती, और जब कोर्ट जो है मिलिट्री कोर्ट की ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो अगर आपको पास ही कराना है तो आप उसी तरह पास करा देते हैं, आप उसमें खामियां निकाल के उधर जा रहे हैं। तो हम अगर चौधरी निसार पे बात करते हैं या उसको टर्की वगैरह गोद ले ले तो शायद जल्दी हो जाएगा। मुझे जनरल साहब की तरफ जाना था। जनरल साहब, तो हम तो चौधरी निसार की कारकर्दगी पे बात करते हैं। जी, मैं आता हूँ। सियासत तो फौजी अदालतों का इशू है, 7 इजलास हो चुके हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ, और एपीसी बुलवा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद वो फैसला करेगी। तो ये फरमाइए सर, नेशनल इश्यूज पे क्यों सियासत हो रही है? देखिए, ये नेशनल इशू है, लेकिन नेशनल इशू पे सियासत इस वजह से इस पे चल रही है कि गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर नहीं सकी। इस पे हमारा अपना मेन स्टे जो है वो अदालतों के हिसाब से हमारा सिविल जुडिशल सिस्टम है, हमने बिलाखिर उसी की तरफ जाना है। क्यों नहीं 2 सालों में ये किया गया? और अगर 2 साल में नहीं हो सकता था, कोई वजह थी, तो इनको बहुत पहले से ये मामला उठा लेना चाहिए था। 7 जनवरी तो 2 साल पहले से हमें पता थी कि आ रही है, और ये नहीं किया। अब नेचुरली एक कंसेंसस आप अगर डेवलप करना चाहते हैं तो लोग आपसे प्रोग्रेस मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी आप बताइए कि जो आपने 2 साल में करना था उसका क्या किया। अब चीज ये है कि आज भी जरूरत इसी बात की है कि आप सिविल सिस्टम को अपने को दुरुस्त करें, क्योंकि फौजी अदालतें जो हमने बनाई हैं वो इन एनी केस उनको हमने लूला लंगड़ा कर दिया है। उसमें पहले तो केसेस हम अपनी मर्जी के भेजते हैं, पहले प्रोमिसेस जो है वो उनको रिकमेंड करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट देती है, जो मर्जी के किसी को अगर जेर ताब लाना तो केस भेज दें, किसी को फेवर करना तो उसको छोड़ दें। इसके साथ साथ आप देखिए कि आपने 2 पीलट कोर्ट सिविल के लगा दिए हैं। आज वो अपीलें करके लोग वहां बैठे हुए हैं, अगर उनकी अपीलों के भी 5-5 साल फैसले नहीं होते तो वो जेलों में पड़े रहेंगे। ये तो हैं छठे हुए लोग, ये निकल जाएंगे। और आप देखिए 274 केसेस हमारी इत्तला 161 को सजाए मौत हुई, 149 जो है 12 एग्जीक्यूट हुए, 149 अपीलें करके बैठे हुए। और आप ये देखिए कि हमें मेरी इत्तला के मुताबिक बाज जजों को अभी से टेलीफोन आने शुरू हो गए ये इसके धमकियों के। अगर आप ट्रायल सिस्टम में, ट्रायल कोर्ट में आपको ये फिक्र थी और ये मसला था कि जी वहां जजों को धमकियां मिलेंगी, तो अपीलों में क्यों नहीं मिलेंगी उनको? वो बात वहां फंसी रहेगी। तो पहले ही आपने लूला लंगड़ा इंतजाम पुराने निजाम में नहीं चलना, उससे मजीद कमजोर हो जाना है, तो नया सिस्टम बनाने का हमें क्या फायदा हो? खुर्रम साहब, इसमें तो कंसेंसस डेवलप करना है सर, कम से कम। तो मेरी इस्तदा ये है कि सियासत से खाइफ ना हुआ करें। जमहूरियत है, मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ नजरिए हैं, और वो नजरिए उनका इजहार होना चाहिए। हम परेशान हो जाते हैं कि जितनी देर क्यों हो रही है, क्या हो गया, बात हो रही है, 7 इजलास हुए, 8वां भी होने दें, 9वां। परेशान नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, हमें जो असल काम है जिसके ऊपर तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं तो होना चाहिए कि पाकिस्तानियों की जानों का तहफ्फुज करना है कातिलों से और दहशतगर्दों से। लेकिन खुर्रम साहब, होता यह है कि यहाँ पे एक बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए। आज खुदा ना खासा लाहौर में या कराची में 200-250 लोग मर जाएं तो फौरी तौर पे ये जो फौजी अदालतें उस पर फैसला हो जाएगा। तो सर, ये लोगों के मरने का इंतजार क्यों करते हैं आप? नहीं, ये तो फिर आप सियासी जमातों से पूछे ना जी कि वो क्यों इंतजार कर रही हैं। हुकूमत अपना मौकफ सामने लेकर आई है और हम कोशिश करें कंसेंसस डेवलप करने की। मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, और मकसद ये है कि फौजी अदालतें दहशतगर्दी से जो हमने पूरा एक लड़ने का जो कॉम्प्लेक्स है उसका सिर्फ एक हिस्सा है, उसके और बहुत सारे हिस्से हैं। लेकिन आपने 2 साल में किया क्या सर? देखिए, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी ना, आपने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम कवानीन जो सिविलियन अदालतों को एम्पावर करने वाले थे वो पास हुए। दूसरी बात यह, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लार्ज स्केल 4 सूबों में
हेट जो स्पीच थी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुई हैं। तीसरी बात यह कि चारों सूबों में अब अल्लाह ताला के करम से तकरीबन 8000 सिविलियन पुलिस जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सर, मैं अदालतों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने ये पूरा हिस्सा इसका, खौफनाक क्रिमिनल्स थे जो लोगों को कत्ल कर रहे थे, जो लोगों के सर उतार के उनसे फुटबॉल खेलते थे, आपने उनको फांसी चढ़ाना था। आपने उसके लिए एक पैरेलल सिस्टम बनाना था, 2 सालों में आप नहीं बना सके। आप कह रहे हैं कि मजीद 3 साल में चाहिए। तो सर वो दूसरी जमातें एतराज तो करेंगी ना, वो शैला साहब की तरफ जाना दे। जरूर एतराज करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहरहाल पेशरफ्त हुई है और मजीद इंशाअल्लाह होगी। आपका ख्याल ये होगी। चले साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के मैं ब्रेक पे जाऊंगा और वापसी के बाद आप ही की तरफ आऊंगा कि अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, इनका ख्याल ये है कि हमें अगर मजीद 2-3 साल दे दिए जाएं तो हम एक पैरेलल, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सिस्टम बना लेंगे और अब वो सिस्टम इतना कमजोर नहीं होगा कि वो किसी कातिल को सजा ना दे सके। तो आपको क्या एतराज है इसमें, सियासतबाजी की क्या जरूरत है? छोटे ब्रेक को ब्रेक करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शैला साहब ये फरमाइएगा कि आपका क्या ख्याल है, फौजी अदालतों को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, पहले तो मुझे इतराज है कि लफ्ज़ सियासत को बड़ा नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया गया। हमने सियासत की, कंसेंसस डेवलप किया और उसके बाद हमने अदालतों की इजाज़त दी। 2 साल के लिए था जिसमें इन्होंने जुडिशल सिस्टम को एम्पावर करना था, इन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं, आपकी नीयत अच्छी थी, आपको पता था 9 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं। आपने उसमें अगर कुछ चेंजेस लानी थी, कुछ करना था, आप पहले से सबके साथ बात करते, मिलते। अभी जो आपने कहा कि 7 मीटिंग्स हुई, उसमें क्या चौधरी निसार गए? एक में भी नहीं गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप उसको फिर उसी तरह भी कर लेते तो जब भी एतराज पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होता। अब आप ये चाह रहे हैं कि इसमें से फिरके की बुनियाद पर और मजहब की बुनियाद पर के अल्फाज ख़त्म कर दिए जाएं, यानी कि ये जो फौजी अदालतें हैं इनका दायरा कार फजलुर रहमान साहब का मुतालबा है, मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुश करने के लिए किया जा रहा है। वो बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि आप एक पैरेलल कोर्ट खड़ा कर रहे हैं जिसमें ना एटीसी की कोई अहमियत रही ना किसी की। 3 साल में भी आप काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने कहा 7 मीटिंग में भी आप नहीं आए। दूसरी बात ये कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि हेट कंटेंट और हेट स्पीच पर हमने पाबंदी की। आपके तो ट्रेजरी बेंचेस पे मसरूर नवाज बैठ रहे हैं जिनकी वायरल हुई हुई है सारी स्पीचेस। आपके तो पार्टी में आबिद साहब जो हैं जिनको सजा हुई बैंड आउटफिट के, वो एमपीए हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि है ना हेट स्पीच वालों को हमने वो किया। डॉक्टर शब्बीर की मैयत पे जंग में 3 घंटे तक प्रोग्राम होता रहा, आपने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि सब कुछ अभी भी सही हो रहा है, जबकि पहले ये शिकायत है कि लाउड स्पीकर एक्ट के तहत उन लोगों को ज्यादा पकड़ा गया जो कि नमाज से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह रहे थे। फिर पिंडी में 10 मुहर्रम को जो मसला हुआ था उसमें नॉन स्टेक एक्टर्स को लेकर जो है वो लोग फिरते रहे आपके। तो मेरा ये कहना है कि हमें ये आपका नेशनल एक्शन प्लान है, वो सारा उन्होंने आपको काट फाड़ के आपके सामने रख दिया जी कि 10,400 प्रोसिक्यूशंस हुई हैं हेट स्पीच की। अगर 3 मिसालें देकर आप उस पूरे को रद्द नहीं कर सकते। जिस तरह मेरी इस्तदा ये है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के बड़े इंदुनाक वाक़यात हुए हैं उनसे आप जो हमने कामयाबी हासिल की है पिछले 2 साल में उसको रद्द नहीं कर सकते। कि 2012 में जो दहशतगर्दी का मैक्सिमम साल था उसके मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले हफ्ते को काउंट करके भी 80% से ज्यादा कम हो गए हैं। तो ये कह देना कि जी 1 हफ्ते का वाक़यात जो है वो उसको पूरी कामयाबी को रद्द, ये दुरुस्त नहीं है। चैलेंज बहरहाल मौजूद है और इसका हल यूनिटी में ही है। इसका हल यही है कि अगर हमें चैलेंज अभी भी हैं अदालती निजाम के चैलेंजेस, तो हम सब मिलकर फौजी अदालतों को सपोर्ट करें और ये कहें कि जी अभी ये सोल्यूशन जो है इसको फिलहाल चलना चाहिए। बिकॉज जिस किस्म के चैलेंज का हमें सामना है, हम सियासत को बिल्कुल बुरा लफ्ज नहीं है, एक दूसरे के मुख्तलिफ आरा हैं आइन के बारे में, आइन की इंप्लीमेंटेशन के बारे में, उन सबका एहतराम करते हुए बहरहाल पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, मेरा ख्याल है वो आइन से और कानून से ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए। वो आईनी तरामीम से भी मुकद्दम होना चाहिए। शाह फरमान साहब ये फरमाइएगा कि आप हमेशा ये क्लेम करते हैं कि रियल अपोजिशन आप हैं इस मुल्क में। अगर आप असली अपोजिशन है तो फिर इस किस्म की एपीसी तो आपको बुलवानी चाहिए थी फौजी अदालतों में, बजाय इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हक दे देते कि वो एपीसी बुलवाए और उसमें आप शरीक हो। तो आपने ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया सर?
जावेद साहब, इस वक्त आपका ये सवाल के जवाब देने से पहले मैं कोई इसलिए इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं कि मैं फिर से उसके ऊपर आता हूं। इशू बड़ा सेंसिटिव है। नंबर वन, बुलेट पॉइंट्स पे कहना चाहता हूं। नंबर वन, जावेद साहब, ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ 34 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात है, और वो उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान की को बनाने वाली पार्टी को एक सूबे तक महदूद किया गया। इससे पहले सीपेक का इशू, उसको नेशनलिज्म को बड़ी हवा मिली उसके हवाले से। उसके बाद जो भी स्टेप्स इन्होंने उठाए कि कलभूषण के ऊपर इनका स्टेटमेंट नहीं आया, जो फाटा की मर्जर के ऊपर बात है, दो बंदे मौलाना फजल रहमान और जो महमूद खान अचकज़ई इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, वो दोनों मियाँ साहब के साथ है। टर्की में मियाँ साहब कहता है हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, जबकि इधर जब दहशतगर्दी पीक के ऊपर थी ये इशू आया नहीं था सामने। सही। आपके एतराज़ात ये दुरुस्त है बड़ी हद तक, इनकी इनमें जान है। मेरा ख्याल है आपको हुकूमत के साथ मिलकर ये फैसला करें। जनरल साहब इधर जाना है, सिर्फ एक मिनट रह गया। जावेद साहब प्लीज, आप फिर ये स्टेटमेंट सुन ले कि इसके साथ डॉन लीग्स का मसला है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून की क्रेडिबिलिटी और के ऊपर शक है। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर कि अगर फौजी अदालतों का इशू जल्दी सॉल्व नहीं होता और ये डिले होता जाता तो क्या नुकसान हो सकता? देखिए, फौजी अदालतों का एक परफॉर्मेंस अगर हम सामने रखें तो बाकी उससे पहले या बाद में जितनी भी अदालतें और काम करती नहीं हैं, उस लिहाज से ट्रायल उतने नहीं हुए, ना ही फाइनलाइज हुए। इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए कोई और एफिशिएंट सिस्टम था जो कि आपको डिलीवर कर रहा था। दूसरी तरफ यह है कि जब आपने उसके ऊपर अपीलेट कोर्ट सिविल के लगा दिए तो लोग बैठे हुए हैं। अगर वो पुराने सिस्टम के तहत ही 5 साल 6 साल इस तरह चलती रहें तो मुझे बड़ा खदशा है कि कल को ये जेलें तोड़ के निकल जाएं, या खुदा न खास्ता तोड़ कर निकल सकते हैं। देखें जी, ये टेररिस्ट हैं, ये तो हार्डन टेररिस्ट हैं। वो लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, जिनको अपनी जान की परवाह नहीं। वो निकलने के लिए 2 4 10 बंदे मार दें तो क्या आपके